Any remember be a baby. Any mobile phone Biana also kita. I was on your phone, Papa. Bimusa Enterprise. Elma quality phone. I'm more easy. We hear Samsung, Nokia, Infinix, iPhone, and also Techno. Mobile phone Bia Opia. Bomarian Sobeko. Bimusa Enterprise. Also ye Ewo Kumasi Edu. So pen drive, phone covers, memory card, and also chargers. Any phones accessories Bia. A Bimusa Enterprise. Dear Jack Crown son say, what mobile phone no? Yes, I'm 1 year warranty. Our mobile phone so battery air papa. Bimusa Enterprise and my mobile phone papa more easy. Near some accessories at the account. So here Bako and also here me no Pedro na to akokotonwa. Bomarian so Bimusa Enterprise ebe jinsa wo so. Say so the Bema, see raw dema. I was so to meet guy level. U TV any crisis see what nemum. I was say famo. Bra Bimusa Enterprise e wo Kumasi Edu. Near my flash screen unye LED and also plasma. Inches bia opebi and Bimusa elma de ne bo ne ja from ewa breast aye papa. Hwehwe Bimusa Enterprise e kira kwan ewo Kumasi Edu. Ye ben transformer wo de ko Boss FM. Ya so ye ba ko ewo Bantama Goy filling station enche mo no ma pay. And also PZ Ajekum building. Friend, I was 0244 452 343 0243 811 233. Bimusa Enterprise, and the mobile phones and a flash screen papa party. And one year general challenge. Allah Allah ya Allah Maulana Allah ya Maulana حالنا يخفاك يا الواحد ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ووالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Edin kai tu ya da otun fo yan ko fon ase se ayana dum ne penti wati me ma ani due asaba to ye wasu due ya koso dia ase da e di ma otun fo yan ko fon e boni mpaye se won fa ye boni ya yan chiye no won tine ye ni yen flu bon sama koyin na o ma nyami aka o makuma o matime se di me diewe
a ɛnyɛ bibia nti nyamesom nti no Nyankopɔn yi ɔmo dwumadi yie ɛma ɔmo yɛn a sɛbe yɛne nimdie yɛnsua deɛ nanso so ɛnam asɛm yaw a yɛpɛkyɛ Nyankopɔn yɛbɔ Nyankopɔn asɛm ho dawura a yɛtie si ma yɛso yɛkɔ bie no Nyankopɔn ɔnka yɛ ho na ɔnyɛ ne yie ma yɛ sɛde yɛhyia ha yi sɛde obiara koma so yɛ no no aljana nti da Nyankopɔn ma yɛn nyinaa yɛnsanka aljana ɛfiri kɔmsɛni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a obi som no ne na sahabafoɔ nyinaa Nyankopɔn ɛma obiara da bepaa ɛnna ɛm sɛ dwumadi a yɛduru sue ɛyɛ biewotwerɛ nsɛm a ɛyɛ mmɛ yɛfrɛ me Atampuria opa na wode Zakaria Atampuria aba a dwumadi a yɛto ne din ne sɛ biewotwerɛ nsɛm ya bia me dawura me bɔ ne sɛ wiase sɛ ha na mu yɛka sɛ obi wɔ nyansa ya na me nsa da mpɛ sɛ magi atom gye sɛ mehu sɛ nnipa kɔ no ɔkura Qur'an anaasɛ ɔkura Bible a ɔhwɛ mu ɛka n'asɛm nti mekɔ abɔntene na sɛ asɛm bi kyerɛ me a na mede aba ha ne baba bɛfa Qur'an ne Bible na mede abie ahwɛ deɛ ɛwɔ mu na mehwɛ mu nso so a deɛ Qur'an ne ka ne deɛ Bible ka no ɛno na ɛbɛyɛ han wɔ asase so na temmada nso ɛno nso na bɛdi nkonim nti madwumadi a medi bia no Qur'an ne Bible ɛne ɛboa me ma mekɔ so nti ɛnɛ dwumadi a yɛde abae mato din sɛ biewotwerɛ nsɛm no a yɛde ba ne no nipa asoɔden nipa yɛ asoɔdenfoɔ nti deɛ meka ne nɛ ne sɛ Qur'an ne Bible ɛne bɛde baka maka wie no mentimi mfa ma no nka bi sɛ Qur'an ka na sɛ sɛ Bible ka nti masrɛ sɛ tiefoɔ momma yɛn nya abotrɛ ɛmfa ma yɛn ho awɔ asase wie so na adikanfoɔ no Faro bɛyɛ bi Nebukadnezar bɛyɛ bi amanfoɔ bɛyɛ bi a ɔmo kɔte a ɔtumfoɔ Nyankopɔn asɛm a ɔmo wie no kɔyɛ basaa woyɛ nipa dasani na ne yɛbɔ din sɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn baako pɛ ɛne wɔ asase so ɔno ne ekum ɔno ne ɛma ɔno ne ɛma nkwa a ma wɔ bumfu obi andidi watem masrɛ sɛ mpanimfoɔ ɛnwoma nimfoɔ mpanimfoɔ yɛn a yɛka Nyankopɔn asɛm yɛnyi ɛtan mfiri yɛkoma mu ɛne adwumadi a yɛde bae deɛ nti a mato din sɛ nipa yɛ asoɔdenfoɔ no ɛna meba bɛstati manam sɛ Qur'an ne bɛn wa na wabie na wakaya ama me nam mam Qur'an chapter 18 verse 55 na yɛhwɛ asɛm a ɛwɔ hɔ me nua wotie me masrɛ sɛdeɛ wotie biara wobɛka owuo ahwɛ na owuo no akyi no ayɛ adeɛ bi a wobɛnu wo ho sɛ wokan Luke chapter 16:19 na obi wu kɔɔyɛ no ɔka kyerɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn sɛ nka ɔma no kwan ne wansa mmra mɛtufo wɔ asase so ɛna Nyankopɔn sɛ bada Moses mu wɔ hɔ Atampuru mu wɔ hɔ mu ntie ɔmo wokan Quran chapter 6 verse 112 na ɔse sɛ owufoɔ mpo nyane firi awufoɔ mu na yɛde ma asoro bɔfoɔ kora bɛkasa kyerɛ ɔmo ntie da gye sɛ yɛyɛ ɛsom no ɛnsɛ de ma ɔmo na mimi Nyankopɔn so menyɛ ne sɛ woba asom wopɛ nso agyae me nua wotie me ɛna yɛba abɛstart no ma me Quran chapter no me se Quran chapter 18:55 asɛm na ɔka ne hɔ no na esipi sɛ naam yɛnam mfato ahoroɔ so akyerɛkyerɛ nsɛm mu kɔ ɛwɔ Qur'an yi mu Allahu akbar so what you see de osika no yɛnam nsɛm ahodoɔ so akyerɛkyerɛ nsɛm nipa setena mu ada a yɛwɔ ada a wobɛwia ada a wobɛsɔre ada a wobɛnante ada a wobɛware ada a wobɛwu yɛde nsɛm no nyinaa ba Qur'an mu a yɛkyerɛkyerɛ mu kyerɛ nipa datani atamfe yɛ na Nyankopɔn ka sɛ wɔ Qur'an mu adanti na wɔmfa wɔn ho nto Qur'an so Qur'an sɛ Nyankopɔn yɛ baako pɛ Nyankopɔn ɛma kwan a bibi ntimi nsi yɛka womuni a wodi kum me waduru a bitimi de kum nipa adanti na woka kyerɛ Nyankopɔn kwan wɔn sɛ de sikɔ woka sɛ Nyankopɔn de kum nipa obi a ɔwɔ duro wɔ sɛ wɔnte ase ne wɔte hɔ sɛ ɔno so kum Nyankopɔn so kum Nyankopɔn yɛ ne yɛ ma yɛ na to aso yɛ ntie Qur'an yi mu ama adasama yiedie ade a ama Nyankopɔn edi abufuo ɛne ahomoboro ɛde sane Qur'an ba asase so sɛ de bɛyɛ a me ɛna wo yɛbɛdi yie ntira na
Now so adeɛ nyinaa mu onipa na ɔyɛ okyinyefoɔ paa. Adeɛ nyinaa mu yɛbɔ sorabɔfoɔ, yɛbɔ motia, yɛbɔ nnua, yɛbɔ aboɔ, yɛbɔ nsuo, yɛbɔ mmoa, bibia yɛka asoɔden a nipa ne yɛ asoɔdenfoɔ wɔ asase so. Wɔn sɛ deɛ asam sitie. Yɛn ɛna yɛtu yɛ ho sɛ yɛn yɛ nipa a yɛhwɛ mmoa. Mmemme bɔ ana na yɛn yɛ san akɔ yɛ asoɔden akyɛ mmoa. Adentin na sɛ sɛ yɛyɛ ho saa. Bibia ni hɔ a ɛyɛ me ya. Sɛ nipa da sani a sɛbe Nyankopɔn di motia anase wasɛda sɛ ɔbaboa na mana di bɔne. Na ɔtun ho si hɔ. Woka sɛ tum fɔ Nyankopɔn ebetumi asa nipa yare a ɔsigi sɛ mea. Woka sɛ ɔtum fɔ Nyankopɔn ka sɛ asɛm asimama na tɔkaaya ɔsɛ matumi ama nipa no ɔntɔkaa no. Ne kɛ sɛ ɔno ne Nyankopɔn yɛ de pem ntɔkwa. Adanti na sɛ sɛ wo ma wo ho ɛkɔ duru saa bere no. Asama waka no ɔsɛ nipa nyinaa. And nipa body nyinaa mu no. Nipa na ɔyɛ asoɔdenfo mɛbɔ ana. Ma Quran chapter 16 verse 49. Ne hwɛ asama ɛwɔ hɔ no. Sɛ die ɔsika no. Sɛ Quran boa. Sɛ ɔka no Quran so a yɛbɛhunu aniɛma ɛwɔ hɔ no. Quran chapter 16 49 ɔsɛ Ana wɔno hunu yɛ sɛ adeɛ biara a Allah abɔ sunsun sisa firi nifa ne benkum do anim butubutu fam yɛ ahobrɛaseɛ ma Allah. Atakbir Allahu akbar. Wɔn si de sitie. Quran kasa no no wɔse nti wɔhunu sɛ abɔde a Nyankopɔn abɔ no a wɔwɔ asase wei so ayɛ ndua ya ayɛ sorabɔfoɔ ya ayɛ aboɔ edur baabi a ɔsesa firi tibia mu edi n'anim buti fam ɛsom otumfo Onyankopɔn pɛpɛpɛ. Wɔn si de sitie. Na emu sɛ asase so yɛ nipa yɛ nam yɛ nyina ne som Nyankopɔn ana. Yɛ nyina ne som Nyankopɔn. Ɛno korampo wo a wo se wo bayiri wo ho som otumfo Nyankopɔn no wo atamfo bebere. Wo som na wo som ni na wo. Ɛna wo yɛ se ne wo hunie. Ɛna wo kyerɛ ne ho ne yɛ se ne wo. Ɔpɛsɛ o tie se o nko na yɛ se. Na ɛsɛbɛ na waka nipa na ɔse otumfo Nyankopɔn yɛ baako pɛ me bɔ ana. Ɛna wo se wo nya obi a wo batimi akɔtwunsun mu akɔkuku na ɔte nya na kore. Te Nyankopɔn kunwa nipa da seni ontimi nkun. Ɛno na wo mu ne wo di kun. Na kɛ sɛ yɛn yi Nyankopɔn si hɔ ne yɛn suro wa na. Wɔn si de sitie. Ɔse nnua bibia ɔmutimi sesa firi omutibe mu de ɔmanim buti fɔma otumfo Nyankopɔn. Na yɛn nipa nso so ɛ. Wo ka sɛ otumfo Nyankopɔn yɛ baako pɛ a Mam Quran chapter 39 verse 46 ne yɛ asɛm a wɔ hɔ no. Adeɛ nipa pɛ sɛ wɔkitum wɔ asase wei so no sɛ yɛbɛka sɛ Nyankopɔn yɛ miɛnsa anaasɛ Nyankopɔn yɛ nnan anaasɛ Nyankopɔn yɛ mienu na mmom wobɔ otumfo Nyankopɔn baako pɛ din na nipa bu afu nkalmofoɔ na ɔmo bu afu wote aseɛ nkalmofoɔ ne ɔmo bu afu na kristofoɔ ɔmo bu afu na na sɛ wɔbɔ Allah nko adin a sɛ asase wei so no woka kire kraboni sekini a wɔbɔ anwea mo ka sɛ Nyankopɔn nko na betimi akum nipa Nyankopɔn na betimi apira nipa Nyankopɔn na betimi asa nipa ha nkrɔfoɔ no a wɔnyi dan kwa ama nie no akoma ka nua wɔ ayinti nam ɛbasa ɔmo se ɔmo som na ɔmo nsom no na ɔmo kuma ka mia sɛ deɛ wo ka sɛ Nyankopɔn na ekum Nyankopɔn na mankwa Nyankopɔn na manipa yade Nyankopɔn na sa yade na kɛ sɛ ɔmo kuma aka mia ayɛ ɔmo kuma aka mia nam na so sɛ wɔbɔ afoforo a wɔkwati no a na emu wo ka sɛ yɛwɔ bosom wɔ hɔ yɛwɔ podua wɔ hɔ yɛwɔ sɛbɛ wɔ hɔ na kyɛ sɛ wobɔ saa din ni deɛ a hwɛ na hwɛ na wɔfiri aseɛ redi ahurisi na fede nipa da sini ni agye sɛ waka sɛ ɔno nipa da sini no ɛna wɔ hɔ na Nyankopɔn deɛ ne ɔnyɛ hwee wɔn si de sitie ade de na sɛ ɛba saa na yɛmfa otumfoɔ Nyankopɔn anum yamsɛ no ɛmfa ma no asama Nyankopɔn akan ade ntina yɛntimi hunu sɛ otumfoɔ Nyankopɔn ɛna ɔbɔ soro ne asate ne yɛmfa yɛ ho ma no na ɛba sɛ wo nipa da sini wo ko so otumfoɔ Nyankopɔn wei na wo kyerɛkyerɛ mu sɛ ma yɛ ndaadaa yɛ ho wɔn sɛ deɛ asam ne sitie no nipa da sini timi kɔtana dɛm na adwene nyinaa ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔnyɛ sika nti na wakɔ frɛ amanfoɔ sɛ ɔmo mbra na wɔbɛtumi aboa ɔmo wopɛ yere ɔde bama ho wopɛ sika ɔde bama ho deɛ wopɛ no wɔ asase wei so ɔsɛ ɔde bama ho abere a ɛnte saa
na adu Yankopon bo ne ma me Quran chapter 39 hɔ no ma ma 53 ne ya asama hɔ no verse 53 said ya asitia no Yankopon no ɔno ne bo me ne omienu enti sɛ wodi na numi nya ma no na kakra aka no wodi sayade no ka sɛ otumfo Yankopon ne sayade na hwiye o ne mom enkonko ge otumfo Yankopon numi nya ne yede ensua sɛ wa wiye hɔ no ayanti yede Yankopon aka no hɔ no ana wonim sɛ Allah na ɔtrɛ akɔmabɔdeɛ mu ma obiara ɔpɛ nam sɛ asam ne nyina ni o wa wote ha ne mu a wɔyɛ wadwene sɛ obia mbra wo anim na wo na obama ne sika obia mbra wo na obama ne bambo obia mbra wo na obama ne asere obia mbra wo bama obia su no ɛna Yankopɔn ka kyerɛ sɛ wonim sɛ Yankopɔn no ɔno ne trɛtrɛ akɔmabɔdeɛ mu manam Yunus gye sika wei na fa kɔ didi na fa sidan obia ntimi nsi wo kwan me maseda me so wahwe mama ahia wo me mama nipa atan wo ne ma hwe se wo gidi ana me bo ana sa na Yankopɔn si ya no ena to atumi ya hwe ade na ɔyɛ soma obiara ɔpɛ Yankopɔn etimi ye obi ma ne ye hia ni enso so na oyɛ gidi ani o ne Yankopɔn ma na hia no Yankopɔn se ono na ye ne sa na ampara sɛ o se aye no kore pa na wo kan kyerɛ wo no we mu na nsɛnkyerɛne ahoroɔ wɔ ma nipa a wɔgidie sa na tie sɛ wo hwɛ sɛ nipa bi wɔ gidie oni sika obi nso so oye bonie ye osase ye bonie ni enso so no wo sika Yankopɔn se ono ne ye ne sa na ka sɛ o kan kyerɛ ye sɛ o menkoa Yankopɔn se ye ne nkoa na o ma di bɔne ama bɔne na mi o na o mo se o mo tuo ti o ma ba Yankopɔn kyɛn no mumu krɔfo a mfiri Allah mɔbro mu Yankopɔn se ma wa ba mumbu efisɛ esipi sɛ ɛyɛ no kore pa na wo kan kyerɛ wo no Allah de bɔne nyinaa kyɛ Yankopɔn se o di bɔne nyinaa kyɛ wo pa ne so opa obetumi di wo bɔne akyɛ wo ɛyɛ no krɛ sɛ bɔne fakyɛfoɔ ono ne ye bɔne fakyɛfoɔ ma onipa biara mɔbro hunufoɔ asam ni nyinaa no we na mpɛsɛ be kyerɛ na bibia nya me ya nkramofoɔ a ɔmo di ɛtan ɛtena wiase ha de mo bibi kakara wo pɛ die ni nti wo ka na kore a na wɔtaa wo ka na kore a na onya wo bakun oni owaduro obeto ono kore pɔ de wo so wɔtumi to waduro ma wuwu me amete wo sisi asɛm a me kan me kofie ne me kowu a wɔn hwɛ ne ye na obi amfa sɛ obi ase obi na akumi Nyankopɔn na akumi because makai kore na hunu sɛ ono ne ekum ono ne mankwa ono ne sayade wɔn so de asitie nti matena sɛ ya ade a betumi ayɛ ma otu Nyankopɔn kɛse ye no wapagya no na meka nti sɛ wo a yɛka otumfo Nyankopɔn ba ko ho asɛm a wobu afuo kakara wo bedie no nti no Nyankopɔn ɛbɔ kokɔ bebre ɛwɔ Quran mu ɛno na mayi na di akyerɛ wo no ma suratul Bakara wa Quran chapter 2 verse 175 ne yɛ asɛm a wɔ hɔ no de ntia meka saa ne sɛ wiase no ɛkɔ na wie ya no obi a ehia no bia no ɛne yɛ nam kontompofoɔ asɔfoɔ so yɛnam kontompofoɔ nkarmofoɔ so yɛnam kontompofoɔ adunsifoɔ so ɛnam kontompofoɔ busumsumfoɔ so na brɛbɛgye sika nti wo hu kyerɛ wo kakra na kyɛ sɛ woakɔ kɔpɛ sika na wagya nkwagye no ato nkyɛn mede asɛm a meka ne sɛ mpanimfoɔ a ɔmowɔ nwoma no mu nimdiefoɔ a ɔmoyɛ sɔfoɔ ne ɔmoyɛ yɛka ne sɛ nkarmofoɔ no ɛna mewɔ mo so ɛnɛ meka wie na mewu a daakye mewu no sɛ obi ti masɛm a meka yɛ a ɔde bɛsua nyansa na meka kyerɛ saa nipa kora nso sɛ wokumi wie a wonka ha wobaba na wobɛto me so a woba bɛto otumfo Nyankopɔn ɔbɔ me ne wo mienu no ɛwɔ asase so awɔ atemmuada so na yɛnkɔ nkrɔfo no a wɔkata ade a Allah ayi aba no so Nyankopɔn ɛna abɔ ne wiase ɛna ɔbɔ nipa agu hɔ wokan Quran chapter 16 verse 10 na wɔsɛ me na mabɔ mo ɛna mama mo nyam wɔsɛ munkum mo we ɛna masa ama mo sɛ montena mo so masa ama ma ade foforo biom ɛno na ma ya ɛba ya Nyankopɔn nam aborɔfo so ma mo yɛ pray ɛne ka ɛde ma ya yɛtumi di enjoy wa awiase se nya Nyankopɔn ne bɔ saa ne ma wi nan ɔsɛ ɔno ne yɛ saa de we yɛnkɔ a efiri nwoma no mu no ɔsɛ Nyankopɔn aka nsɛm bebree sɛ de bɛyɛ nipa betumi anya asetena pa ɛwɔ wiase se ha na mmom nwoma nimfoɔ mpanyimfoɔ no bi ɔmo ahyiakyia nwoma no ɔmo asesa nwoma no ɔmo kyerɛkyerɛ ade a Nyankopɔn so wɔn pɛ na wɔsesa Onyankopɔn asɛm no gye ɛbo ketewa bi no sɛ nipa dasani wokae John chapter 9 verse 1 obi ka kyerɛ Yesu sɛ nipa mo yɛwo no ne nani afra mepɛ sɛ mebusa wo ɛyɛ bosom ɛne yɛ no ɛyɛ bɛyie ɛne yɛ no
aye nipa bi ne achi na we anase ye den asambe ne Yesu kan o si da bi o we nyina Nyankopon ye frɛ nipa no se de be ya Nyankopon anum ya beda agintira me masa ne yade me sane me ba na yare fo ni ho anka be ne Yesu ate asa obi yade aye Nyankopon abode ene wo kokra mani ho baka ji wo nipa na wa wuru na ni afra no ne wa fa na aye no ni papa na aye no sa na bo asura bo fo no so ehwe yen o mu twere bibia se de be ya wo ba ye de beto wanim ena me bo wa mane ene anwumre no ye sisa se de be ya wi asese ha ne mo no woni gidi enti na woni didi no se wuti ho na se wo ye wadwene se wanti me san Nyankopon asam kope sika wonye aduane ndi a na tie se woni de wonim de wo ye di Nyankopon ba kope ni di Nyankopon me dan sam so Nyankopon ka sa ba ma wode ani adi be bo ana na to aso kakra me ahwe ade na bibiara na wode hye won yefunu mu ma ka ejemu ka eka ho me kan mo ni pani na wotie me a wotimi esaya wade wotimi gu awade wotimi ma obi tu obi aduro wotimi tu obi aduro wotumi aduro na me wuni a me bre ena so ena mako Nyankopon se yanka kiro se mo amotimi sista Nyankopon mera na mo se me na batimi ama wanye sika anya Nyankopon no Nyankopon se wodi age ebua ketuwa bi nam yanko Allah nkasa won owu sorry da no ene sa na tie dia akatua Nyankopon se wodi mawu krambuni a obu afumi se me ka sa acham witi Nyankopon se eduro tembada na obi asu firi otumfo Nyankopon se won fa ne bona nchewa Nyankopon se won fiwu na so onte won na won so no anye dia obaka kire wo se mate wo hu ama wo kɔ arjana beyeye Nyankopon se won te wo hu nam na so twe ya na eda ho ma wo sada no a wo tie sa se we so na wo se ehia wo no sada ne hia de be che ene wo be su efere otumfo Nyankopon na wo su fere no na che Nyankopon se obama waduane a ekuro mu nsuo a emu bon enkasai nyonyonyo ena wo we wo cha temu ada no wo baka se me hunu ya nka wi ase se ha me wi nyonyonyo na ka be ba ha be di de za te nso na atwem ko na mo tai wenum ne nkrofo a wasesa kwankyere age nyeraye wei eni man mpanifo a omatimi akan Qur'an mo anya mu ntiase na o maka kire yan ya yen ko yen ya sakara no wei eno masesa no ena Nyankopon se what di ade na yes dia mawo na aye nimdie na ye dia mawo se nka fa bi na bakira adasama mana Yunus nimhwe mana Fatao nimfi mana Tampuri nimhwe bre bakire ye ne ye hunni yentimi ndi kontinent ne so no wodi aye nuro wodi aye sebe wodi aye musibisa ena o ka kire o se sei nam na wode bone fache akoje asotwe obi a Nyankopon apie woni ma hunu Qur'an mu na o se kenkan keke no fa obone nchawo on fa ma mi nko arjana on fa o papa nko arjana no wodi sa bone fache na akwa sa agidi yan wodi akoje asotwe asam ni anti menu ya wotie mi emma empirim akuma bebere na faru owuye emma empirim akuma bebere ne buka neza owuye enipa o magi kai o mawuwo no o susu ba ko obi sane tiene yanko Bible mu kakra ne yehwe asema ono so kana ho no mu mam Isaiah chapter 47 verse 10 na yehwe asema wo ho no mu se asasi so ha medie meka masama kire wo ane wangie ndia ebia memba wunu na obi akote masam obetimi afa e de aye adwuma na ono so ayete ne na yede eko na nye menu wo menu ayete ha ne ameka ho asam na medwene ho me gre dache ho asam Nyankopon so be hu se mi amanko school na manko makranta kakra odi mam no mesuma ka akire nipa asese me ka kire no nam wabia yanko wotena ase jojo wo boni mu menia a wo bo awiam asofo a enam nipa huna wodi huna amanfo se baye na chi wo mu se busum wo mu fie a wodi anya wo no eno na wo ka kire wo se sa boni ni wotena ase jojo eji wo hume e wo boni mu nam ka se ena wo ka ne wakoma mu se obi hume obi ahun boni e bi ye me wodem na me sa amanfo yire no bentoa na me fa mo na me sisi amanfo no obi ahun boni e bi ye no se mi kwa me se ba so dem na me ye obi ahun ye malama ono se ho no mu a woda de amanfo se mama osika na sense esire mo ko bu ba ko fa so oduru ye ne osisa ne sika baagi ba ko ena o mo sisa miesa o mo se won fa de dia ba ko no mo no fa miesa no ana kwae amanfo sika e won ho nyina o ko sisa baagi ba ko ena o mo de ma no o mo ko wie o be bia miesa ni na pepese nko ha won se de sitie ena Nyankopon ne ka ma samte o se o tanati ejutwu wo ho e wo boni mu e ka se obi ana ni ho nam
When I say we need the abo wa adwene ko. Nyansa we a wodididie no ma de ne yaka onyankopon asam kire obia no wonfa nya adwuma nam Ma wo kan wo kuma mu say e na wo kan wa kuma mu say me ara me no onyankopon obia ni ho me na me yankoppon ni achiri bi obia ni ho no mo obetimi aye anuro me na me bo awiamu me na betimi atu asemasi aduru manawu me say ubetimi ato me atampura me kase aduru amamawu utumi na me wu a yankopon na akumi nya wa yankopon akire ko la maka kire se obi ikase obetu obi aduro na se ade no happy a ono yankopon oni saade ne eso wu didie nyina we me bwana o se ye nso we ena o sa ka kire o se o di kan fo no so mo be nti saade wo so wa ba ne nso we de o ba so wa be ti wo de ne nso we se me ameti ha me kasa wie na me ko fie ne mini ho a obi anfa ne se me bre na so ne yankopon afra obi ni obetimi akume inshallah yankopon pea we na da bia maka e ko pim se me firi wiase na mako yankopon ni ma yankopon so hu me bobo won asem a wo ka na wo no mo o se wo tena wo boni mo tutu wo ho e ka se obi ale ni ho e na wo ye de wo pe de to so kakara nya zambi wo ho na musuo bato a wori hunu sesi a wa woti honu mo na wo se obi ka se yankopon ne mankwa yankopon ne pira yankopon ne sa a wo buafu na wo se dabi wonti ase no e na wo ka kire wo no to aso na musuo bato a wori hunu sesi a no yankopon wasese a wo wuo obaba fa wo a woti honu a wo ye sa de na wo ti wo kunkum ni pan yankopon so esuma so abofoti wo mra ba fa wo embra na abuo bebu a wouldn't to mean bata. Namu, Yabu, Abu Ama, Okon, Abu Ama Wawu, Adentina, Wukurano, we will come a man for. Now we a man for free a woman. I don't tell what you mean, Dodgy. Nam. Now, for free muna or said about so. A perfume, why, your car some natural. We say we are in Biambo, what's we are dear poetry, and I say we are pastor, and I say we are my. I was one tears and no more a man for the boom was out of it to know. Yankopon was what country and say. Or no so be you if you assassin so. Bound see the assembly city. Nti mo me yansuno otumfo yankopon mu. Yankopon man bi se ne kan asem. O se atemu ada yanko toilet wo ho. Assassin we so na watena se a. O pese wo didi a. Didi aduane pa. Se de be a ukọ yankopon nchen na toilet ankwade wo. Na mo di de ba ma oyama bodama. Agi kuru wo so no ho no ma. Yesi etu otu gem. Yankopon yi mfiri sa genu. Na wo mboa ya man tintintim wo otumfo yankopon ensem enti se die sitie no ensem we na me bobo so ko na nya bibia enti na me bobo so ya ma otumfo yankopon ya kitikiti wasa atu we so e na bere no so aben ane wo hesi die sitie na ateboni anya beba because enima bebe asesa nipa da sini enim se wo sika yankopon dia ma wo no wo nyansa yankopon dia ma wo no what did I have for me did you? Obi wo ha otise me. Obetimi abompa ya ma asama sise nya sika na wanya sika. O yakopon so atimi mo obi so sika. Obi betimi abompa ya se yakopon enume enka ho ade che ne wona abu. Mumma ye yina ye hunu se asase we so na yetie no. Ye nka ha ye bewu. Ne owuo na chi no atemmu so wo ho. Asama mpese meka na me di tu me hofo na wo so di tu hofo nie ewi asese hanemo no wo tena hanemo na wo kan kai Qur'an ne Bible na wo hwe enima sisi ye na wotimi hu se wo di ne kola aye ketuwa bi wo be wu aja ho na obi nsusu aba abafa na wo gimedi awudie ne wandi ni ya ene no ba kwakoto na enkremofo de eya ne eya me ya ne se kremoni otimi sum yankopon anopa kopima nwumire oye bibie kama na susuban na yankopon se ye mfiri mu no still a won pese obefiri mu ni ina na se sala no ene epepa ye bone sala ye ina hu no me hwe me amanim die mo na se die me die hu na nkremofo a mo ye ina ye som ni ina gidie ne se wo di bone ne mum na mo atemu ada yankopon hwe wo na se wo sala no aye ma na ke se yankopon di wako aljana pe wala yunis ba ke unim se ye wasa gidie no se sana malam fone kachira so se die sitie na sala tie dia wo malam fatawra abul fataw kai babi mami ana baba kai babi mami na
Now I'm a Quran chapter 29 verse 46 near young here some of honum and no we decide some way me new banner ye close to cry say young idea by year addition ye as here Quran chapter 29 verse 46 see the bear ye be hunu sama young for a kind of 29:46 mini a would hear me can was some in fact ya adwene sɛ yɛ de mu ma babɔ fam ya ba ya kɔnkyene na mmom ade a Nyankopɔn sɛ yangya di a wanhwe ni ya atimuada ye bedi ye dɔkono kwa enti yetie sala na Nyankopɔn de baaye no de enti Nyankopɔn de baaye ana sɛ wo yɛ sala ade a wotuma nya fili sala no ɛna me ye ba bɛka kan kyerɛ Quran chapter 29:46 ɔse sɛ kenkan de wayi akyerɛ wo afiri nwoma no mu asam ni nyina no Allahu akbar asam ne yɛkeka Quran se Nyankopɔn se yɛnkenkan deɛ ɔde ama yɛ afiri nwoma no mu no so wate na yɔ asɔre no ɔse yɛkenkan Quran ne wie a yɛnsɔre ne yɛnyɛ asɔre no ampara sɛ ɛyɛ nokore paa ne Nyankopɔn wɔka kyerɛ wɔ no asɔre yɔ sanka onipa firi awumuyɔ ne bɔne a ɛda adie ho atabil Allahu akbar asɔre yɛ no woyɛ asɔre na asɔre ne so yɛ de ne wɔti wo firi bɔne mu na alanka kae na ɛyɛ papa wo kai otumfo Nyankopɔn na ɛyɛ papa wo se de wɔsi kai na wɔsi asɔre yɔ no ɛno na ɛsanka nipa anas me fambra hwi na yɛ nyina tie no wɔsi wo bɔ mpa yɛ na wo yɛ salada bi a ɛhwe wo firi bɔne mu me bɔ ana ɛna me no mienu yɛ start yɛ sala mfie du asanie yɛ bɔ anwiam nti yɛ sakra firi yɛ bɔne mu ana yɛ nam yɛ bɔ adwaman yɛ sakra firi yɛ bɔne mu ana yɛ di nkɔnkɔnsa yɛ sakra firi yɛ bɔne mu ana ɛna yɛ nso yɛ nsa ndɔ yɛ ho ɛna Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ asɔre yɛ no a yɛyɛ no ɛfa so a yɛbɛnya no sɛ ɛtumi twe yɛ firi bɔne mu ɛna mene mienu yɛtumi yɛ sala no mesi yɛ menam hɔ no menam mesi mfie aduanan ɛkorɔ no metimi bɔne mu o ɛna meyɛ sala da bia Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar anɔpa ne anwummere ɛna meyɛ akɔnkyene ɛna meda so ti bɔne mu wohwɛ a mfa so obi wɔ sala no a yɛyɛ no mu anaa Nyankopɔn se sala no ɛtwe wo firi bɔne mu ɛna yɛyɛ sala no mfie aduanan nie yɛbɔ anwuam Nyankopɔn se wɔn pɛ yɛbɔ anwuam ɛna yɛbɔ adwaman Nyankopɔn se ma yɛmbɔ adwaman still yɛyɛ yɛde sɛbɛ ɛna ɛma amanfoɔ gye sika yɛsom bosom ɛna yɛbɔ yɛka sɛ yɛsom Nyankopɔn enti Nyankopɔn yɛ wɔmfa so ana wɔn sɛ deɛ sitiɛ Nyankopɔn se da biara yɛnhyerɛ bɔne fakyɛ na Nyankopɔn fa yɛ bɔne kyɛɛ Nyankopɔn so aka no Quran mu sɛ Quran chapter 13 verse 12 ɔse sɛ deɛ sitiɛ no mepɛ sɛ mepaapae mo ma yɛhunu sɛ ɛmfa wo ho nto sala no a woyɛ no ho na di wo ho dwuma sɛ wakɔndeɛ so yɛ wadwene sɛ wankasa no wobɛyɛ biribi ɛde ahyɛ otumfoɔ Nyankopɔn nimyam ɛwɔ asase wei so ɛnyɛ wadwene saa sɛ mɛsala no a meyɛ no ɛno ne bɛyɛ magye nkwa ɛwɔ atemmuada Nyankopɔn de mmara ayɛ dɛn atoto ho mam tena da biara wodeɛ wonim sɛ wobɔ aweɛ mu obi a ɔsɛ wallahi wei deɛ Nyame na bɛhu yɛ mmɔbɔ ɛna awareɛ deɛ awareɛ wodeɛ wonware adwaman nko a na wobɔ wo sɛ ɛne deɛ aware na ho ayɛ den nti wokɔbɔ adwaman ne aka kyerɛ wa wo sɛ o ala na ne deɛ bɔne bɛyɛ dɛn ɛbɛkyɛ yɛn adeɛ bi a woyɛ a Nyankopɔn pɛ no wodeɛ wowɔ gyidie sɛ ɛyɛ bɔne mu na mmom no wopɛ sɛ Nyankopɔn sakara wobɛbɔ ana Nyankopɔn ɛba ɔka asɛm akyerɛ Quran ɔse sɛ soro abɔfoɔ a wɔdidi so wɔ hɔ ma ɔsomafoɔ no Quran chapter 13 verse 12 ne yɛka no ɔse soro abɔfoɔ no Nyankopɔn ɛde ama asomafoɔ no sɛ ɔmo di ɔmo akyi ɔmo anim ɛne wɔn kyake ɔmo mene wo mienu sɛ wɔ soro abɔfoɔ mienu a ɔmo twere ɛbɔ ne papa ɛne wɔka ho asɛm no nam odi n'anim na odi n'akyi ɛna wɔdi mene wo mienu anim na wɔtwere papa ɛne bɔne ogya no ahyɛdeɛ so nwɛn no Nyankopɔn sɛ soro abɔfoɔ ɛnwɛn nipa dasani nipa baako agyina wɔ nifa ɛne baako gyina wɔ obankum sɛ yɛka sɛ nipa baako mbɛtena ase wɔyɛ papa a wɔntwere papa wɔyɛ bɔne a wɔntwere bɔne a ebia ne yiro bɛfie ma na akɔtwere papa na de ato bɔne mebɔ ana nti wei de wɔyi wo mienu pɛpɛpɛ sɛ de bɛyɛ a woyɛ bɔne a na bɔne ni na twere woyɛ papa a na papa ni so atwere Nyankopɔn sɛ ɔno na ayɛ saa ama yɛ nam ampara sɛ Nyankopɔn sɛ ayɛ na kore paa na wɔka kyerɛ wɔ Allah sɛ nipa bi te bia wɔsɛ Nyankopɔn ɔnsesa nipa da bia ala ne bɛsesa yɛn na wodi bɔne ala ne bɛsesa yɛn ɔsɛ Nyankopɔn ɔnsesa nipa te bia da kɔpem sɛ ɔbɛsesa deɛ ɛwɔ wɔn akoma mu ɛkɔpem sɛ wankasa wobɛtumi aka sɛ awiam no a mebɔ no Nyankopɔn te mpɛ megya awiam bɔ na Nyankopɔn de wɔbɔ ne akyɛw na sɛ Allah pɛ sɛ ɔtwe nipa bi aso a Nyankopɔn sɛ wɔka kyerɛ wo sɛ wontie na sɛ ɔpɛ sɛ ɔtwe w'aso a
ensanchire biara ni ho obi ani ho no obetima sesa Nyankopɔn asotwe na odiba brawo no ya fazia mama suratu Furqan Quran chapter 25 verse 71 dia bedi bu boss won say yan karmofo na yesu mo tumfo Nyankopɔn na say ye sala na ya ye adwene say ya wie no ya hu no kisofo na yedidu matem abosomsomfo na yedidu matem na nso dia o me ya no ale ye asisie o kwe Ghana ha o ma di Ghana sika no karmofo nka ho ana na o mai o mudi ewudie karmofo nka ho ana akora no karmofo nka ho ana adwama yanka ho ana anwia mobo yanka ho ana na alentina yedi ahoto otumfo Nyankopɔn so wa bie kura na yanka asama wo sɛ nkrofo a wonu won ho tie o Allahu akbar wo yasa la wonu ho ela Quran say se wuti da min kan kirawo Quran chapter 25 verse 71 or say gise oma yasala na oma nu mu ho afiri bɔne a oma yamu no na waji adie na waji otumfo Nyankopɔn asam na ya kana di pepepe na woyo eniyopa na wo jai bɔne wa nu hu na wo yasala ni nyina ki o wo sa jai bɔne ni ye efisa wenum ne nkrofo a Allah besisa won bɔne ama no aye papa attack deal Allahu akbar wa koda bilim ana se babi wo firi di bɔne ba pem ne no se wo sakara na wo ye ne ye pa ne a ne Nyankopɔn ono ina bibia kura ne ntino na wo papa wo bɔne na wo ye ni nyina firi ho ne wo di papa ye de aba ba se ho mini akaramoni we na se yedidi adwum yedi akide ani kwan se ye ho se sala na ye ne nti oh me yira timi ho wo hunu se ka de a waya wo hunu nwuma nimfo de a waya we ya me kan obaka te o se we wa ko karatu die na sam ni na emfa kwan mu ana se Quran ye kan ye twi die emfa kwan mu na so wo kokwe ne Quran ma si ye ne wo on pese odi ba ye adwuma na dwene nyina na se ne sala waya no Nyankopɔn eduru hɔ ne Nyankopɔn bie ne sala no na aye fajiri wɔ hɔ astet aye zuhur wɔ hɔ asir wɔ hɔ ena magrib ena isai wɔ hɔ no ma wa wie nya sala ya na o maka no ya wie pepepe ke se o sala ye de aye ma ena sala tie de mam Quran chapter 17 verse 14 ne hwe asema wɔ hɔ no asam na wɔ ka no me hwe se sala no Nyankopɔn ana sala na ti me papa ye bɔne nyina mu ana wa bia yankwane ya hwe asema e wɔ hɔ no na onipa biara enu ye ho atwere sem no ye de akyerɛkyerɛ ye de akyerɛkyerɛ no kon mu mini ati ye de wo kai ani ati ye de Quran ne kai wo se wo sale na papa wo bɔne ene Nyankopɔn se atemu da ne eba woni ye wo ye sa we so no se ye papa o se ye bɔne o atemu da na obi aba sɔre no na ye de ne dwumadie na kekere ne kon hwɛ wo ya sala kan sala na wo ye na wo te Nyankopɔn di wo bɔne akyɛ wo no na wo timi tu nduro no Nyankopɔn se nduro na woto no wo de akekere wo kon ene wo hwe asala ka ho wo sala na wo ye ni nyina ki wo tutu nduro ene Nyankopɔn se wo de akekere wo kon na o sa da no ye beyi enwuma bi apue ama no a obehunu se emu abue pefe sa enwuma na ye de ba ma wo no ayete se wa ko school na wa ye exams na ye se wa twa wo se wo twa yo yedi o pipa ma o se jiko ne wa bie de awom no ho ne twere enye wa anti emfa so wo ma enye wa se ade na awom no so nya enye wa Nyankopɔn se temo da sa na besie kenkan nwoma o se sa le tie dia enwom na wo ye sala no ana wo bu anwiam no kenkan enwom na wo ye sala na wo se wo nware na adwoma na wo bɔ no kenkan awudie no na wo ti ho no mo na wo sai amanfo awade no Nyankopɔn se kenkan le sa da no sadai wan kasa wo kra sombo sen nkontabuo fotiawo sada no de wo ye na saase we su no enye nipa da se ni de bekan wade ne amon wan kasa na bekankan ni Nyankopɔn aka kire o se kenkan na wan kasa wo kra ne ye adansi ni ma wo kan ne ye papa fa eye bɔne so a fa ya sale Nyankopɔn aka kire wo wi asala kan ho na ari nti na mi wo ye sala na de Nyankopɔn so yenjaye obi ka tumfo Nyankopɔn asam na kunuma wo ndi ase nti ene me be boso ama minu ahunu se ya hwani ye na sala no ye ne eye ma ne ya ntima sakara dia atemu ada Nyankopɔn se odi ba kire me last quotation Surah Yasin Quran chapter 36 verse 55 na yemfa asam ne ko wiye se dia sitia no ane asama me kan se obi nyamina de me kan nti obetum aduro mamawu me de minim se me kwa ense nipa nsam ese otumfo Nyankopɔn sa
asama me kan me firi ha kɔ na me ko wu a otumfo Nyankopɔn na akome saa na obi anso ngindi ɛno nso so na wɔ kɔpem te muada me ka na kure akyerɛ nipa da sani sɛ sala atemuada antima sɛ sawa mfiri wo bɔne a woyɛ mu na wodi bɔne no ɛkɔ koduro temuada Nyankopɔn sɛ ɔmfa bibia entua wo ka gise deɛ wankasa wodi baayɛ nti Quran ne wankasa da sada no Nyankopɔn sɛ atemuada na ebesie na me ne wo mienu ebegyina hɔ no mo no wonyo okra biara bɔne ketewa bi mpo me atampuri wo Isaka wo Isaac Nyankopɔn sɛ eduru hɔ a Nyankopɔn sɛ onsisi wo bia nanso wamma mo akatua biara wonfa akatua bi ama wo Nyankopɔn wonfa akatua ama wo Nyankopɔn ka sɛ me adeɛ we ɛma wa wanhwɛ ni a ne wɔkɔfa mal Yunus dia dia akɔkɔma Abdul Fattah me bo ana na mmom no wɔse wonfa akatua bi ama wo bia gye deɛ na woyɔ no nko aho deɛ wodi asase we so no woyɛ sala n'akyi wokɔkɔ wie obi odwan kɔku no di laya no woyɛ sala n'akyi ahoyɛ a bebrebe na ne wo wakuma mu no obi kɔso na na wotwe ne san no na wonam na wo ka amanfo ho nsam na wo mnyɛ wo hwe no Nyankopɔn se saa katua no ɔde bɛma wote muada wohwɛ sala wɔ hɔ anti kakra me de ba ane anwumre yɛn kai ho ne yɛhunu sɛ sala no Nyankopɔn se yɛngi na yɛnyɛ na sakare yɛn firi yɛ bɔne a yɛnyɛ mu sɛdeɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi anyɛ Nyankopɔn kyɛn kɔ na sɛ woyɛ sala no na sakare bia mba wa brɛbɔ mu na wo bɔ mpa ne wo ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ adwamambɔ yɛ metimu pa de gye sɛ Nyame de bɛsakare o aduru yɛ metu de gye sɛ Nyame de bɛsakare o asisie na wo sisi wo nua na wo gye sɛ Nyame de bɛsakare Nyankopɔn so so akale Quran chapter 13 verse 12 sɛ wɔn sɛ nipa kɔpem sɛ wankasa bɛsesa deɛ wɔ wakoma mu nti ɛne anwumre masɛm na bidi sie ne sɛ yɛnsesa deɛ ɛwɔ yɛ kuma mu ne Nyankopɔn so stamp so ne yɛntimi yɛ atenenefoɔ ne yɛntimi yɛ agidiefoɔ sɛ de bɛyɛ akyɛmuada yɛkɔduru hɔ no mu nso so a Nyankopɔn hu mmɔborɔ no wɔde ka ɔmo a wɔde bɛka ɔmo no a na mmere mmiri so ayɛ ka ayɛ dɛ akɔ bi akɔ arjana Nyankopɔn ɔmfa yɛ bɔne a yɛyɛ nkyɛ yɛ ne wɔtenetene yɛ ne wɔma yɛ gidie sɛ deɛ yɛgyina mu no Nyankopɔn sɛ wɔ paa na sɛ yɛ gidie a wɔma yɛnkɔ awieɛ na deɛ yɛhyia ha no yɛhyia arjana saa